हेलो फ्रेंड्स मु विज्ञ आपण मानक मो चैनल तथ्य टीवी ओडिया को स्वागत जनाऊँगी। वर्ल्ड एवं सारा यूनिवर्स बछा बछा तथ्य सबू यही चैनल तथ्य टीवी ओडिया रे जणाइबार प्रयास करुछि। यही चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को जमारू भूलंतु नहीं। ताहले आज आसंतु जानिबा आज तथ्य रे हिंदू पुराण रो एक विषय उपरे जो विषय को समस्ते जानवा चाहिए एवं यह एक प्रश्न रूप में आम मनरे प्राचीन काल रही आसी। आउ से प्रश्नटी हेउछि मनीष मरिबा परे तार आत्मा सह कौन होता है। मृत्यु जीवनर शाश्वत सत अटे, किंतु बहुत लोकंकर मृत्यु को नहीं विभिन्न धारणा मान थाए। मृत्यु परे सतरे कौन आत्मा को जमलोक को जीवाक पड़ी थाए ना एसबू मिथ्या? ए प्रश्न बहुत लोकंक मनरे थाए। जदि यह सत्य ताहले से जमलोक रे किपरि पहुँचे आउ ताकू केते दिन समय लगी थाए? यही कथा बा प्रश्न आम मानक मन को केवल आसुची बोली भाबिबा आमर भूल। कारण एसबू प्रश्न मान प्राचीन जुगरु मनीष मानक मनरे आसुअछि। एणु एपरी प्रश्न प्राचीन जुगरे श्रीहरि विष्णु को तांकर वाहन गरुड़ पचारिथिले एवं भगवान विष्णु मनीष जीवनर अर्थ, मृत्यु परे जीवन, अंतिम क्रियाक्रम और पुनर्जन्म एपरी सब कथा गरुड़ को गोटे गोटे करी कहिथिले, जहाँ हिंदू धर्म रे गरुड़ पुराण नाम रे नामित अछि। गरुड़ पुराण हिंदू धर्मर 18टी महाकाव्य मनक भितरु गोटे अटे। गरुड़ पुराण अनुसार आत्मा को मृत्यु पर जमलोक रे पहुँचवाक 47 दिन समय लगी थाए। ताहाले 47 दिन पर्यंत आत्मा सहित कौन कौन होता है, कौन कौन कष्ट दे आत्मा जमलोक रे पहुँची थाए, ताहा आज आमे ए वीडियो माध्यम रे जानिबा। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भल लागिले लाइक करंतु। जेतेबेले कौनसी लोकर मृत्यु पाखे आसी थाए से प्रथमे कथा कहवा शक्ति हरई बसी थाए। आउ जेतेबेले अंतिम समय आसे सेतेबेले व्यक्ति को किछि समय पई दिव्य दृष्टि मिले। से सारा संसार को गोटे रूप रे देखिबाकू लागे। आउ सब इंद्रिय शीतल पड़ जाए। मृत्यु परे जमलोकरू 2टी जमदूत आसंदी। सेई जमदूत को देखि आत्मा डर रे हा हा करने को लगे। आउ डर रे शरीर बाहर को चली आसे। जेमिति आत्मा बाहर को चली आसे, जमदूत माने आत्मार गला रे फास पकई जमलोक को नहीं जाती। गरुड़ पुराण अनुसार जदि मरीथिबा व्यक्तिर आत्मा पवित्र थाए तेबे ताकू परमात्मा निजे तांको वाहन रे नेबाकू आसंती। किंतु जदि आत्मा पापी थाए ताहले ताकू गरम वायु, अंधार रास्ता देई आउ निर्यातना देई जमलोक को निया जाय थाए। एहा परे जमराजांकर आदेश अनुसार 13 दिन पर्यंत निज कार्य संपादन करिया पई आकाश मार्गरू आत्मा को तांको निज घरे छाड़ी दिया जाय थाए। घरे पहुँचीबा परे आत्मा निज शरीर रे पुनर्बार प्रवेश करने को चेष्टा करिथाए, किंतु जमराजांको फास रे बंधा होइतिबा कारणरू से निज शरीर रे प्रवेश करि पारि न थाए। आत्मा चाहू नथिले मध्य निज शरीर अंतिम कर्म निज आखिरे देखे एवं 12 दिन जाए आत्मा निज परिवार गहन रे रही थाए। जेते दिन जाए आत्मार पुत्र आदि
ପିଣ୍ଡଦାନ ନ କରନ୍ତି ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଆତ୍ମା ଭୋକିଲା ଶୋଷିଲା ଥାଏ। ଆଉ 10 ଦିନରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପିଣ୍ଡଦାନରୁ ଆତ୍ମାକୁ ଚାଲିବାକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମନାଯାଏ। ଏହାପରେ 13 ଦିନରେ ଆଉ ଥରେ ଯମଦୂତମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଧରି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯମଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆତ୍ମାକୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ମଣିଷ ଯଦି ଗୋଦାନ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି ଗାଈର ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରି ସେହି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର କରିଥାଏ। ନହେଲେ ଏହି ନଦୀକୁ ପାର କରିବାକୁ ପାପୀ ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉଗ୍ର ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ନଦୀରୁ ସର୍ବଦା ନିଆଁ ବାହାରୁଥାଏ। ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ନଦୀ ପାର କରିବା ବେଳେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଜୀବମାନଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ତାକୁ କେହି ସେ ନଦୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁମ୍ଭୀରମାନେ ତାର ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭିଡ଼ି ଖାଉଥିବାର ଭଳି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ପାପୀ ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ 34 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହିପରି ଭୋକିଲା ଶୋଷିଲା ଆତ୍ମା ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସେହି ଲୋକର ସମସ୍ତ ଲେଖାଜୋଖା ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଧର୍ମରାଜା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ପାପୀ ଆତ୍ମାକୁ କେଉଁ ନର୍କକୁ ପଠାଯିବ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 36 ପ୍ରକାରର ନର୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହା ମଣିଷର କଳ୍ପନା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମଣିଷ ଧର୍ମର ପାଳନ କରି ଭଲ କର୍ମ କରିଥାଏ ସେ ବିନା କୌଣସି କଷ୍ଟରେ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ନହେଲେ ଜନ୍ମ ଆତ୍ମାରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ସିଧା ପରମାତ୍ମାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ହେଲା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଚକ୍ର। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ମଣିଷକୁ କେମିତି ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର ଆଉ କେମିତି ନୁହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ତଥ୍ୟ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନର ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ଅପସନକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏପରି ନୂଆ କିଛି ତଥ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ ବିଜ୍ଞ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ତଥ୍ୟ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।